Imana Modeste. Nadhani kwamba tungai pamoja na mtumishi wa Mungu Modeste. Ndizira ko nkuko Imana yaduhaye umugisha muri iki cyumweru n'uyu munsi ariko ibigenza. Naamini kwamba kama vile Mungu alivyotubariki katika hii wiki na Mungu atafanya yale siku ya leo. Imbere nanone hari abandi bakozi bagera kuri batatu. Mbele siku zijazo kuna watumishi takribani watatu. Mbese nabyo no kubisabira. Ni kuombea mambo hayo. Nuko Imana ikora. Namna hiyo Mungu anatumika kugira ngo umubiri w'Imana ubashe kubakwa, ili mwili wa Mungu uweze kujengwa. Rero ndumva twaguma mu bihe by'amasengesho. Nadhani kwamba ni vizuri tudumu katika nyakati za maombi. Amen, amen. Amen. Ngira ngo nadhani tuzaba muri iki cyumweru tuzabwira gahunda neza y'amasengesho. Wiki ijayo tutawaambia jinsi mipango ya maombi inavyopangika. Twahuye n'imirimo myinshi, tulikumbana na kazi nyingi sana. Ndumva ko Imana izabikora. Nadhani kwamba Mungu atafanya hayo. Amen. Amen. Reka twakire uturirimbisha. Tunakaribisha ndugu wa kutuongoza katika nyimbo. Hanyuma twumva n'ijambo ry'Imana. Baadaye tusikie neno la Mungu. On the rock, on the rock, I will stay there. On the rock, on the rock, on the rock, I will stay there. On the rock, on the rock, on the rock, I will die there. On the rock, on the rock, on the rock, I will stay there. On the rock, on the rock, on the rock, there is life there. On the rock, on the rock.
Tunafurahi ya kumilamukia mu jina la Yesu Kristo. Muri iki gitondo dufite umunezero kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Kanisa muko na furaha? Ese itorero muranezerewe? Muko na furaha? Muranezerewe? Mungu asifiwe sana. Imana yacu ishimwe cyane. Ni kweli. Ni ukuri. Furaha inaonekana hata namna tunamwimbia Mungu. Umunezero uragaragara no mu buryo turirimbira Imana. Watakatifu wanajua bei ya utakatifu wao. Abera baza agaciro ko kwera kwabo. Dada wanacheza. Bashiki bacu babyinnye. Ndugu wanacheza. Bene data babyinnye. Mungu abarikiwe sana. Imana yacu ishimwe cyane. Kwa kweli niko na sauti ya kuanza nayo mbele ya kuhubiri. Mu byukuri mfite ijwi nshaka kubanzirizaho mbere yo kubwiriza. Sauti yangu ni kumipigia mwebote aksanti mu jina la Yesu. Icyo nshaka kuvuga no kubashimira mwese mu izina rya Yesu. Na kisha ni kumiaga. Kandi nyuma yaho no kubasezeraho. Aksanti yangu Mungu alinichunga vizuri. Kandi ndashima Imana kuko yandinze neza. Nchi ya Rwanda. Hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yangu Gisenyi. Uhereye Gisenyi. Paka pa Kigali. Kugera na hano i Kigali. Wandugu wananipokea vizuri sana. Bene data banyakiriye neza cyane. Mungu abariki Pastor Vianney. Imana ihumugisha umushumba Vianney. Pamoja na wale wote anatumika nao pamoja. Hamwe nabo bakorana. Bariki wa dada. Ihumugisha abashiki bacu. Wa ndugu wote. Ihumugisha bene data bose. Mungu awabariki. Imana ibahumugisha. Muendelee kupokea watumishi wa Mungu. Kandi mukomeze kujya mwakira abakozi b'Imana. Ndio mutakomea vizuri. Nibwo muzakura neza. Sababu injili ya kutoka huku na huku. Kubera ko ubutumwa bwiza buturuka hano na hariya. Ndio inasimamisha kanisa vizuri. Nibwo butuma itorero rihagarara neza. Nashukuru sana. Ndashima cyane. J'étais honoré. Nakiriwe mu buryo bwiyubashye. Nilikwenda mafazi ya kuachana. Nagiye ahantu hatandukanye. Ile macho yangu haikustahili kuona kwa hali yangu. Kula chakula ya kizungu. Nari ibyo kurya bya gisirimu. Ni vitu vizuri sana. Ni ibintu byiza cyane. Vitu vizuri wanavisemaka. Ibintu byiza barabivuga. Amen. Amen. Wengi walitushughulikia, Mungu awabariki. Kandi benshi batwitayeho, Imana na wenye hawakuifanya, Mungu awabariki. N'abatarabikoze kandi Imana ibahumugisha. Awape moyo ya kuifanya siku ingine. Ibahe umutima wo kuzabikora ikindi gihe. Kweli nitaondoka siku ya pili kama Mungu akipenda. Kandi nzagenda kwa kabiri Imana nibishaka. Nitarudia Goma. Nzasubira i Goma. Pale naweza kufanya mawiki 2. Aho ngaho ushobora kuzamara ibyumweru 2. Na wiki moja Bukavu. N'ikindi cyumweru nkakimara Bukavu. Kisha nitarudia Lubumbashi. Nyuma yaho nkasubira i Lubumbashi. Mubakie kunikumbuka. Muzakomeze kunyibuka. Maombi yenu itanisimamisha vizuri. Amasengesho yanyu azatuma mpagarara neza. Itanitembeza vizuri hata kufika nyumbani. Azatuma ngira n'urugendo rwiza kugera mu rugo. Mupokee salamu ya Pastor Bulumba. Mwakire ntashyo z'umushumba Bulumba. Wa pale Goma alimiamukia asubuhi mu jina la Yesu. Wahariya Goma yabasuhuje mu gitondo mu izina rya Yesu. Kwa heshima tunaweza kusimama. Mu buryo bwo kubaha turahaguruka. Tafungula Biblia zetu mu kitabu ya Waroma. Turafungura Biblia zacu mu gitabo cy'Abaroma. Sura yake ya 8. Abaroma igice cya 8. Tutaanza pa 28e verset. Turahera ku murongo wa 28. Nous lisons la parole de Dieu. Turasoma ijambo ry'Imana. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Car ceux qui les ont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishije n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nuko ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mbese ubwitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
ninde uzarega intore z'Imana n'Imana kandi ariyo izitsindishiriza? Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours. Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora. On nous a regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Que Dieu bénisse la portion de sa parole. Imana ihumugisha ijambo ryayo. Mungu baba yetu, Data Mana, mfalme na mtakatifu, mwami kandi jina uwera, lako ni wewe Bwana wetu. Tunalamuka ungali na sie lazima, niba twebwe tubyutse ungali unapenda tuongoze maisha yetu, ukeneye ko tuyobora maisha ubuzima yetu bwacu, ikuye mzuri ubuzima bwacu bukaba hadi kuya kwako, twende tukapumuzike. uzagaruka tujyane nawe. Asante Mungu, urakoze Mana. hapa tunakusanyika, Hano duteraniye tunapenda kuona mkono wako, turashaka kubona ukuboko sababu kwawe. mkono wako ndio mkono wa ukuboko nguvu. kwawe n'ukuboko kw'imbaraga. Sisi ambaye tunasema pari yako, twebwe abavuga mu mwanya hatuna wawe na uwezo hata nta mmoja. mbaraga nta n'ubushobozi Tunapenda dufite, wewe associate ahubwo turashaka kugira ngo uye uze pamoja na udufashe, ofisi, uze ubane natwe, kuongoza kanisa yako. tubashe kuyobora itorero Bariki ryawe. kila nafsi inayopatikana Umugisha buri asubuhi. bugingo buri hano. Shetani hana na mapendo na ikundi, Satani ntabwo akunda iri teraniro na gato, ndio maana iko anakuya niyo kutukombanisha. mpamvu aza kuturwanya. Tunaalika nguvu yako, Dutumiye imbaraga zawe Imufukuze kugira ngo mu jina la zimwirukane Yesu. mu izina rya Yesu. tunaalika mafuta yako, Dutumiye amavuta itawale yawe kundi yote mzima. abariyo ategeka iri We teraniro. mwenyewe ushuke, Wowe ubwawe umanuke, uhubiri we mwenyewe, wowe ubwawe ubwirize, utuongoze we mwenyewe, tuyobore wowe ubwawe, tupate furaha, tubone kusema umunezero, kweli Mungu tuvuge ulishuka. tuti mu by'ukuri Asante Imana yamanutse. Baba. Urakoze Wakati Data, injili inashuka, igihe ubutumwa bwiza iko inakuya buramanuka, na uponaji, burimo kuzana wote wagonjwa uburwayi. wapokee matunzo, Abarwayi bose bakire wote wenye kuwa na gukira, magumu abafite wapate ingorane solution, babone ibisubizo, wote wenye kuwa na matatizo abafite ibibazo we Mungu lete bikomeye salama, Mana uzana amahoro, wasiozalika upya abataravuka bwa wazalike kabiri upya, bavuke bwa na kabiri, wasiobatizwa kwa Roho batarabatizwa wabatizwe n'umwuka kwa Roho wako. abatizwe mu mwuka wawe. Gusa mioyo ya watoto Ukore ku wako, mitima y'abana bawe, waitwe bahamagarwe na watubu makosa yao, kandi bihane ibyaha wabatizwe byabo, kwa jina la babatizwe Yesu. mu izina rya Yesu. Asante Mungu. Urakoze Mana. Bariki pasteri wa ikanisa, Umugisha umushumba w'itorero, mubariki na wale iko wanatumika muhana umugisha nabo naomba na bakorana, kubera ko imani tubisabye mu mu kwizera jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Ni vitu vya furaha sana, Ni ibintu by'umunezero cyane, neno la Mungu. ijambo ry'Imana. Hakuna kitu kya furaha Nta kintu na kimwe cyatera kupita hii umunezero mkusanyiko tuko nayo, kuruta aya materaniro dufite. vyote vitabaki, Ibindi byose utabakia bizasigara, paka neno, hazasigara gusa Na kama ijambo hauna ry'Imana. neno, Kandi niba nta na jambo wewe ufite, unabaki. nawe uzasigara. hii ndio wakati ya kukomboa, wakati Iki nicyo gihe cyo gucungura ya igihe, kupata neno, igihe cyo kwakira ijambo ukuye nayo. ukazana naryo. Amen. Amen. Tuko nasema juu ya heshima Turimo turavuga ku byerekeye na kubaha woga ya kumwogopa Mungu, ndetse n'ubwoba bwo gutinya Imana, na hii ndio mulango kandi uyu niwo ya muryango, kuingia kumbingu. niwo muryango wo kwinjira mu Kama ijuru. mtu Niba umuntu ndani ya maisha yake mu mibereho ye hana na heshima, adafitemo kubaha, hamuogope Mungu, akaba adatinya Imana, huyu mtu hatapatana na Mungu. uyu muntu ntazigera ahura n'Imana. Amen. Amen. Hawezi kupatana na Ntabwo Mungu. yakumvikana n'Imana. Mungu hana
mwenzetu hapana. Imana ntabwo ari mugenzi wacu, Wala hana mjomba yetu. nta nubwo ari Wala nyokuru, hana rafiki. nta nubwo ari inshuti. Mungu anabakia Mungu. Imana ni Imana. C'est pourquoi anapenda tumheshimu. Niyo mpamvu ishaka ko tuyubaha, irashaka ko tuyitinya. Ile ni ordonnance loi. Ibyo ni itegeko ridakuka. Hata rais wa mugini Ndetse na perezida w'iki gihugu, kama anasinye ordonnance, iyo asinye itegeko, nawe au mimi cyangwa jewe tunaizarau, tukarisuzugura, tutafungwa. tuzafungwa. Ni namna moja moja na Mungu wetu. Nuko nguko bimeze no ku Mana yacu. Mtu wote mwenye atazarau Umuntu wese uzasuzugura hii maneno aya magambo atafungwa, azafungwa, ataenda mu prison. azajya muri gereza. Mungu iko na prison yake, Imana ifite gereza yayo, inaitwa enfer, yitwa ikuzimu. iko matata. Ni ahantu hateye Frère Branham ubwoba. anasema Mwenda Branham aravuga ati ni heri ni amahirwe, wachukue chuma sawa na hiki, byaba byiza ko bafata icyuma waiweke nk'iki kumoto, bakagishyira mu muriro, ifanye hata mwezi mzima kumoto, kikamara n'ukwezi mu na muriro, wanitoboe hayo mutumbu yangu, barangiza bakakintoboza mu nda, nikae na ile maumivu, abana n'ubwo bubabare, kuliko niende niingie mwele aho prison. kugira ngo ngende nge muri iyo prison y'Imana. Jana pastor alianza kunionyesha filme, Filme iko mu telefone yake iri muri telefone ye, ya enfer, yerekana na watu wako ikuzimu, wanalia mule. uburyo abantu barimo barira aho ngaho. C'est grave. Ni ibintu biteye ubwoba, Il faut se préparer, bisaba kwitegura, se préparer pour kwitegura, ne pas aller en enfer. kwitegura kugira ngo utazajya ikuzimu. Ecclésiaste. Umubwiriza, Nitarudia nyuma kidogo juu ya wale hatukuwa nao. ndasubira inyuma gatoya kuri babandi tutari kumwe. Ecclésiaste 12, Umubwiriza igice cya 12 partie du 15e verset. wereye ku murongo wa 15. Écoutons la fin des discours. Umva dore indunduro y'amagambo. Crains Dieu Wubahe Imana et observe ses commandements. kandi wumvire amategeko yayo. C'est là ce que doit faire tout homme. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu wese. Kila mtu hapa tuko, Umuntu wese ahaturi, c'est obligatoirement ni itegeko ridakuka kumwogopa Mungu gutinya na Imana kumheshimu. no kuyubaha. Hakuna exception. Ntawe ushyizwe ku ruhande, Ukakuwa pasteur, waba uri umushumba, ogopa Mungu. tinya Imana. Ukakuya brebi, Niba uri ogopa intama, Mungu. tinya Imana. Ukakuwa predicateur, Waba umubwiriza ogopa butumwa, Mungu. tinya Imana. Mungu Imana iko yulu ya kila mtu, Imana iri na hejuru mtu y'umuntu wese, wote kandi iko umuntu wese chini yake. ari munsi y'Imana. car Kuko Dieu amènera toute œuvre en jugement uko Imana izazana umurimo wose mu rubanza, au sujet de tout ce qui est caché, n'igihishwe cyose, soit bien, icyiza soit mal. cyaba cyiza cyangwa Kila kibi. mtu kati yetu Umuntu wese muri twe iko na buku yake, afite igitabo ile cye. buku yake Icyo gitabo cye wanaandika maisha yako yote kila siku. bandikamo imibereho yawe yose ya buri munsi. Kama unafanya kitu kizuri, Niba ukoze ikintu cyiza wanaandika. baracyandika, kama unafanya kibaya, iyo ukoze ikibi wanaandika. nacyo baracyandika. Malaika Abamarayika, anapiga kambi pembeni ya kila mmoja wetu. marayika abahagaze iruhande rwa buri wese. Kui macho yetu Kuri aya maso hatuwezi yacu kumwona. ntabwo dushobora kumubona. Amen. Amen. Jo kule Mungu anatupatia, Aho niho Neno Imana lake. yiduhaye ijambo anatuambia ryayo tutende mema. ikatubwira ngo dukore ibyiza, Juu ile mema yetu kubera ko ibyo ndio byiza itatusemea, nibyo bizatuvuganira, sababu hukumu kubera ko urubanza iko inakuja, urubanza rurimo ruraza, na ile hukumu kandi urwo rubanza itaanza ndani ya kanisa ruzahera mu itorero kwetu sisi, kuri twebwe, sababu sisi kubera ko ndio twebwe tunasema tuko pa neno yake. ni twebwe tuvuga ngo turi mu ijambo Na ndio ry'Imana. kule Mungu Aho ngaho atapenda aoneshe hukumu yake niho kwetu. Imana izashaka kwerekana urubanza rwayo kuri Ndio twe. maana Niyo mpamvu maisha yetu imibereho yacu inapasha kuwa mzuri, igomba kuba imibereho myiza. maisha yetu Ubuzima bwacu inapasha kuhubiri ugomba kubwiriza fasi yote tutakuwa, aho turi hose. maisha yetu Ubuzima bwacu ihubiri. Uangalie safari ya Israeli, murebe urugendo rw'Abisirayeli, watoto wa Israeli, abana b'Isirayeli Mungu anawatosha Misri, Imana yabavaye muri anawapeleka Egiputa ku nchi ya ahadi. ibaganisha mu gihugu cy'isezerano. Kule balianza kwenda, Aho ngaho batangira mambo urugendo, ilifanyika katika njia, ibyababereyeho mu nzira, wale wote walikosa utii, ababuze kubaha bose hawakufika. ntabwo bagezeyo. Mungu abadilike. Imana ntabwo ihinduka na gato. Wewe na mimi Wowe nanjye ndio tutabadilika, ni twebwe duhindagurika, yeye anabakia paka iyo Mungu, iguma ari Imana, Mungu wa neno lake. Imana y'ijambo ryayo. Amen. Amen.
Jo kule tulipiga marto. aho niho twakubise inyundo, Piga marto juu ya wahubiri. twakubise inyundo kubabwiriza, Juu wahubiri. kubera ko Ndio babwiriza watu wako wanatosha watu kuneno la Mungu. nibo bantu barimo bavana abantu ku Na ijambo ry'Imana kuwapeleka mu manjia zao. bakabajyana mu nzira zabo bwite. Safari ya Israeli urugendo rw'Abisirayeli ilikuwa matata sana. rwari urugendo rukomeye cyane. Wakati Mungu mu gihe Imana alilamusha mtumishi wake yahagurukije umugaragu wayo Mose wapate kutembea kugira naye, ngo bagendane, kufika kati ya njia, bageze mu nzira watumishi wengine wakalamuka. abandi bakozi barahaguruka, Kule walilamuka, abo bahagurukije wanaharibu kanisa. bangije itorero. Mungu alifanya nini? Imana yakoze iki? Wale wote abo bose wenye walijilamukia, abihagurukije Mungu aliwaharibu wote. Imana yarabarimbuye bose. Notre Dieu Imana est yacu contre les divisions. ni Imana irwanya kwirema ibice, Ça c'est la vérité. Dieu nous connaît. Et c'est la parole de kandi Dieu. ni ijambo ry'Imana. Il est contre tous les divisionnistes. Imana ihangana Dieu n'abari mu bice n'a bose. jamais changé sa Imana manière. ntigeze ihindura uburyo ikoramo, Tel qu'il a choisi son uko serviteur. yatoranije umugaragu wayo Jo vile vile atamaniza ni naye. nako izarangizanya nawe. Il faut être patient Bisaba pour kwihangana les affaires de Dieu. ku byerekeye Na mweye Imana. namwe mwache kushikia namwe mureke kumva en amagambo dehors ya pasteur wenu. hanze y'umushumba Vous wanyu, n'aurez jamais de bénédiction. nta migisha muzabona. C'est la parole. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kama uko nyuma Niba uri inyuma ya pasteur wako, y'umushumba wawe, Mungu atakubariki. Imana izaguha umugisha, Parce que esprit moyo inalamuka. kubera ko hari umwuka uhaguruka, Esprit ya makanisa, umwuka w'amatorero, esprit ya kipasteur. umwuka wo kuba abashumba. Hakuna pasteur ataona mbingu Nta mushumba uzabona ijuru kama hayazalika mara ya pili, niba ataravutse kama bwa hayakuya kabiri, mtoto wa Mungu. niba atari umwana w'Imana. Hakuna cheo itaingia kumbingu. Nta cyubahiro runaka kizinjiza umuntu mu ijuru. Mwache kuwasikia Mureke kubatega amatwi abo bantu. na kama umu mkanisa muko wahubiri, Niba kandi hano mu itorero harimo ababwiriza, wafuate volonté ya Mungu. bakurikize ubushake bw'Imana. Un prédicateur Umubwiriza ne butumwa peut pas être contre son pasteur. ntabwo ashobora kurwanya umushumba we. Dans l'église Mu locale, itorero un ry'akarere prédicateur umubwiriza butumwa n'est pas pasteur. ntabwo ari umushumba. Est-ce que vous écoutez l'église? Ese murabyumva torero? Dans l'église locale, Mu itorero un ry'akarere prédicateur, umubwiriza butumwa c'est un brebis. ni intama. Moi, Yewe qui vous prêche, yewe ubabwiriza ici à Kigali, hano i Kigali je suis pasteur. ndi umushumba, Parce que je suis dans le corps. kubera ko ndi mu Je mubiri, travaille dans le corps de Christ. ndimo gukorera mu mubiri wa Kristo. Kila kanisa nitakwenda. Buri torero ryose nzajyamo J'ai droit d'être appelé pasteur. mfite uburenganzira bwo kwitwa umushumba. La semaine est à ma charge. Iki cyumweru ni jyewe wari ufite ubuyobozi, C'est moi le pasteur de ni la semaine. jyewe mushumba w'icyumweru. Si je suis à Lubumbashi, Ariko iyo ndi j'ai Lubumbashi mon pasteur. hafite Il umushumba wanjye s'appelle Kazadi Wakalenga. yitwa Kazadi Wakalenga. C'est ça mon pasteur. Uwo niwe mushumba Là, wanjye. je suis totalement un brebis. Aho ngaho mba ndi intama yuzuye. Toka wende ubiri. Wowe sohoka ugenda ubwirize. Mungu alitupatia manda. Imana yaduhaye itegeko, Tuambia aller partout au monde. yaratubwiye iti mugende Allez mu isi prêcher la yose bonne nouvelle. mubwirize ubutumwa bwiza, Umulake pasteur wako. noneho usezere umushumba wawe. Au mimi nasikia bananiita fashi Uti fulani. ndumva bampamagaye Au mimi ibunaka, nasikia poussé ya kwenda cyangwa fashi se fulani. ndumva nyobowe kujya ibunaka. C'est ça l'ordre de l'église. Iyo niyo gahunda y'itorero, Na kama tukatumika vile, kandi nidukora dutyo hakutakuya makelele mukanisa. ntabwo hazaba imvururu mu Kama itorero. tukatumika vile, Nidukora dutyo kanisa itabarikiwa. itorero rizahabwa umugisha. Na kama Mungu alikuita, Kandi niba Imana si yaraguhamagaye, ujue uko fasi gani? ese wamenye aho uherereye Parmi les 5 ministères, muri bwa bukozi butanu, ujue uko wapi frère? ukamenya aho uherereye mwene data, Umuulize mwenye alikuita, abo bakorana nayo, collaborateur. abakorana nayo. Est-ce que vous comprenez l'église? Ese murabyumva torero? Mungu alishajichagulia watu. Imana yamaze kwitoranyiriza abantu, Anasema wewe mimi nakuchagua. ikavuga iti wowe ndagutoranyije, nawe ndagutoranyije, nawe ndagutoranyije, Mukuye mutumike na mimi. muze mukorane nanjye. Sasa hawa watu, Noneho aba bantu, kama Mungu anakuchagua, niba Imana suwe igutoranyije, na maisha ya kimungu, wagize imibereho isa n'iy'Imana, maisha ya utakaso. imibereho yo kwezwa. Hii ni kitu takatifu. Iki ni ikintu cyera, Haipendeze kuigusa na uchafu. ntabwo bikwiye kugikoraho wanduye.
Inapenda wote wenye kuitwa na Mungu ashaka ko abahamagawe n'Imana maisha ya bose utakaso. babaho imibereho yo kwera. Kwa profeti anasema Niyo mpamvu abantu zavuga wale wote waliitwa na Mungu abahamagawe n'Imana bose hawastahili kufanya siasa. ntago bakwiye gukora politike, Juu siasa ni kitu kibaya. kubera ko politike ni ikintu kibi cyane. Leo wengi wanatii, Uyu munsi benshi baratinya hawende kujiandikisha kule. ntago ajya kwiyandikisha hariya. Hautawaona Oya. ku depute, ntago uzamubona ajya mu by'abadepite kuma vitu ya kiserikali. cyangwa se mu zindi gahunda za Sasa leta. shetani anawafunga macho, Noneho satani wanakuwa akabahumisha nafanya amaso siasa ndani ya kanisa. bakajya bakora politike mu itorero. Ce n'est pas bien. Ntabwo ari byiza Ne faites pas ça. we gukora nk'ibyo. Hapana kufanya siasa. Ntukajye ukora politike, Ni kibaya sana. ni ibintu bibi cyane. Mhubiri anapasha kuwa maisha mzuri. Umubwiriza akwiye kugira imibereho Sababu myiza, kanisa kubera ko itorero inafuata hali ya mhubiri. ryigana ababwiriza. Hébreux 13. Abaheburayo 13. Hébreux 13:7. Abaheburayo 13 umurongo wa 7. Souvenez-vous de vos conducteurs Mwibuke ababayobora qui vous ont annoncé la parole de Dieu. babamenyesheje ijambo ry'Imana. Considérez quelle a été la fin de leur vie Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, et imitez leur foi. mwigane kwizera kwabo. Kanisa Itorero inapasha kufuata hali ya pastere wabo. rigomba kwigana imimerere y'umushumba Sasa wabo. tutafuata hali ya pastere hata iko mubaya. Noneho tuzigana imibereho y'umushumba nubwo yaba ari mibi. Pasteur tribaliste Umushumba urobanura abantu ku moko, kama ni badiakre paka bandugu yake, niba ari abadiyakoni akaba ari bene abavandimwe be gusa, hawezi kubeba mtu mwingine. nta wundi yashyiramo. Ce n'est pas bien. Ibyo ntabwo biba ari byiza. Pasteur asikaribishe watu kunyumba yake. Umushumba utakira abantu iwe mu rugo, Pasteur musharati, umushumba w'umusambanyi, mhubiri musharati, umubwiriza w'umusambanyi. shimambo munene. Mbega ibintu biteye ubwoba. Utaweza je kushimama mbele ya watu? Uzashobora ute guhagarara imbere y'abana Mhubiri we b'Imana musharati, utangire kubabwiriza kandi nawe uri umusambanyi? mambo ya huzuni sana. Ni ibintu biteye agahinda cyane. Ulikuwa Paulo anasema mu Wakolosai, Niyo mpamvu Pawulo avuga mu Bakolosayi mutuombeye. ati mudusabire, Juu na sisi tuko watu, kuko natwe turi abantu tunaweza kuanguka mu mitego ya shetani. dushobora kugwa mu mitego ya Maombi Satani. yenu Amasengesho yanyu itatusimamisha mzuri, azaduhagarika neza, itatusimamisha mzuri. azaduhagarika neza. Tuliona kanisa inapasha kusaidia watumishi wa Mungu. Twabonye ko itorero rigomba gufasha abakozi b'Imana. Kanisa inapasha kusaidia. Itorero rigomba gufasha. Taisoma ni mzuri sana hii. Luka. Turabisoma ni byiza cyane muri Luka. Mungu anakupatia Imana anakupatia fedha. Imana ikaguha ubutunzi. Susuteniri kazi yake. Ese washyigikiye umurimo wayo? Leo hii makanisa iko najiita makanisa. Uyu munsi amatorero yitangwa n'amatorero. Muimani yetu, Mu kwizera kwacu unajua hawatakuwa mbingu. tuzi ko batazakandagira mu ijuru. Hawatafika. Ntabwo bazagerayo. Hawana bibi harusi. Ntabwo ari umugeni. Bibi harusi ni sisi tunakaa Umugeni hapa. ni twebwe abicaye hano. Wao wako wanatumikia neno. Ariko nyamara bo barimo barakorera ijambo. Wanasaidia, Bagafasha, wanatoa, bakitanga, wanajenga. bakubaka. Wako wanatumika kazi ya bure. Barimo gukora umurimo w'imfabusa. Watapata neema tu Bazagirirwa ubuntu juu ya gusa kuamini jina la Yesu. ubwo kwizera izina rya Yesu. Na wengine kama hawakuamini jina la Yesu, Kandi abandi niba batarize hata izina rya Yesu, wanatoa, niyo batanga inaenda bure. biba imfabusa. Nyinyi Ariko mwebwe wenye mtakuwa pembeni ya Yesu, mwebwe abazicara hamjua iruhande rwa kutumikia neno la Yesu, Mungu. mukaba mutazi gukorera ijambo ry'Imana. kama we Mungu anaweza kubariki, Ni gute wowe Imana yaguha umugisha au Mungu ashikupe kitu, cyangwa se Imana ikaba nta kintu yaguhaye, unashindwa mu maisha yako ukabura mu buzima bwawe hata sengle n'isengeri ya kuuzia pasere wako. yo kugurira umushumba wawe? Hii makanisa yote, Aya matorero yose kila siku buri munsi watu wanaenda kutumika ku nyumba ya pasere. abantu bajya gukora imirimo mu rugo rw'umushumba, Wanatumika, bakagenda bagakora, wanapeleka mazawadi, bakajyana y'impano. hakuna kenye watapata. Nta kintu bazabona cy'inyungu. Nyinyi wenyewe watapata, Ariko mwebwe mnalala usingizi. abazabihemberwa murimo murasinzira.
Luc Luka 10:4. Luka Ne igice cya portez ni 10 bourse, umurongo wa 4. ne portez ni bourse, Ntimujyane uruhago ni sac, rurimo ifeza ni souliers, cyangwa et ne imvumba saluez personne en chemin. cyangwa inkweto, kandi ntimugire uwo muramutsa mu nzira. Hata muko na pasteur, Nubwo hata mwamutse iko na umushumba, mabia yake, nubwo yaba afite weye ubutunzi bwe, ariko unapasha wowe kumsaidia. nawe ugomba kumufasha. Wowe mufeza Mungu anakupa Mu mafaranga Imana wahubiri iguha, wako pale, ababwiriza bari aho ngaho. tunawapa fedha, Ese wajya ubaha wanaenda amafaranga kuhubiri. bakajya kubwiriza? Juu neno ya Mungu Kubera ko ijambo ry'Imana inatembeaka na fedha pamoja. rigendana n'amafaranga. Kwa mimi kufika hapa Jewe kugira ngo ngere ni hano fedha ni ilinifikisha. amafaranga yahangejeje. Amen. Amen. Sasa kama pasteri wako umpatia, None niba umushumba wawe ntacyo ujya umuha noneho, mhubiri ndio nataka kumupa, ese umubwiriza ni ushaka guha noneho? na kama uko wako unajua, Kandi niba ubizi ubwawe, tangu leo unajua, wowe urabizi ubwawe uhereye na umunsi, uanze kutumikia. kandi uyu munsi ubwo ubimenye Ni neno utangire ya Mungu. gukora noneho ni ijambo ry'Imana. Jana Ejo dada mmoja alinipelekea mayai, mushiki wacu umwe yanzaniye amagi, ilinipa furaha sana. byaranejeje cyane. Mayai tu, pasteri wake anakuya, Amagi tu gusa, Ananiambia. umushumba araza arambwira ati, Pasteri Modeste, mushumba zawadi Modeste, yako hii. dore impano yawe Dada ngiyi. anakuletea Mushiki mayai. wacu akuzaniye amagi. Nilifurahi sana. Naranezerewe cyane. Ule dada Uwo mushiki wacu nilimfananisha namugereranyije sawa na ule dada wa kanisa ya Yesu. na wa mushiki wacu wo mu itorero rya Yesu. Siku Yesu alikuwa na ubiri, Umunsi Yesu yari arimo alikuwa abwiriza, pasteur wa kanisa lake, yari umushumba w'itorero rye. watu wanaanza kutoa, Abantu watu batangira wanaanza kutoa, gutanga, abantu watu batangira wanaanza gutanga, kutoa, abantu batangira gutanga, mabosi walitoa abakire baratanga, $5,000, abatanga ibihumbi 5 $10,000, by'amadolari, ibihumbi 10 watu by'amadolari wanatoa. barimo batanga. Ule dada naye analamuka, Noneho umushiki wacu nawe anasema arahaguruka hata niko na hii defra, aravuga ati, nubwo mfite aya mafaranga mimi abiri, nitaenda kuitoa. nanjye ngiye kuyatanga. Amen. Amen. Analamuka, Arahaguruka anaenda kuitoa. aragenda Yesu arayatanga. anaambia wote waaminifu, Yesu abwira abizera bose, ninawaambia hivi, arabwira ati, ule ndababwira ukuri, anatoa mingi uriya niwe utanze menshi kupita wote kuruta ni abandi huyu bose, dada. ni uyu nguyu. kumacho yetu Imbere y'amaso yacu ni bya bongo, ibyo ni ukubeshya, macho ya Mungu ariko imbere y'Imana ni bya kweli. ibyo ni ukuri. juu ya nini? Kubera iki? Njoo yote alikuwa nayo. Yatanze ibyo yari afite byose. Ule dada aliniletea mayai, Uwo mushiki wacu wanzaniye kama amagi, alikuwa nayo niba yarayafite alipasha kutoa. yagombaga kuyatanga. Mungu ambariki sana, Imana imumugishe cyane. vraiment. Amen. Leo tutaingia mu mambo ingine, Uyu munsi turinjira mu bindi. tasoma kitabu ya Wakolosai, Turasoma igitabo cy'Abakolosayi. Colossiens 3. Abakolosayi igice cya 3. Tutasema juu ya devoir domestique. Turavuga ku nshingano zabo mu rugo. Mungu atusaidie sana Imana idufashe cyane, na alete usikivu wa kiroho. kandi iduhe kumva byo mu buryo Kama uko mu mwili hautasikia neno la Mungu. Nuba uri mu mubiri ntabwo uri bwumve ijambo ry'Imana. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Colossiens 3:16. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa Que 15. la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, Instruisez-vous rifite et ubwenge bwose, exhortez-vous les uns les autres mwigishanye muhugurane en toute sagesse, mu bwenge par bwose, des psaumes, muri par zaburi des hymnes, n'indirimbo par des cantiques spirituels, n'ibihimbano chantant by'umwuka, à Dieu dans vos cœurs, muririmbirana Imana sous ishimwe l'inspiration de la grâce. mu mitima yanyu. Neno la Mungu Ijambo ry'Imana liwe ndani yetu kwa utele. ribe muri twe rigwiriye. Usijilimite kuneno moya. We kuhagarika gusa Mimi ijambo nilikuwa rimwe. nakunywa, Ngo jewe naranywaga, mimi sikunywake tena. jewe none sinkinywa. Ni Ni mzuri, byiza, acha na kusema sema, ariko reka no kuvuga amagambo, acha na maabsence mukanisa. reka no gusiba amateraniro, Njoo neno yale kwa utele. kugira ngo ijambo ryuzure muri wowe ku bwinshi. Anza kutembeleana, Tangira kujya usurana sababu none, ni neno la Mungu. kubera ko naryo ni ijambo ry'Imana. Uanze kutoa. Tangira kujya utanga. Kama unakuwa na ile maneno yote, Nubara kugira ibyo byose, unakuwa na neno la Mungu. nibwo uzaba ufite ijambo ry'Imana.
Instruisez-vous. mwigishanye Kama munaonana, nimuhura muonyane mujye mugirana inama kwa kuimba, mu kuririmba kwa hekima, kandi icyo mukora cyose en parole ou en œuvre. yaba mu magambo no mu Faites bikorwa tout au nom du Seigneur Jésus. mubikore byose mu izina ry'umwami En Yesu rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. mushima Imana data wa twese kubw'ubu. Kila kitu utafanya, ikintu cyose uzakora ukifanya juu ya Yesu. ujye ugikora kubera Yesu. Kama uliniuzia hii nguo, niba waranguriye umwenda usijitangaze ntuzagende ubyamamaza, juu wengi leo kubera ko abenshi uyu munsi uliona ile gari wabonye ya ndio modoka nilimuuzia ni pastor. jyewe wayiguriye umushumba, Haufanye kitu. ntacyo uba ukoze. Noneho Mimi nakuambia hivi, ndakubwira ukuri, watoto ya Mungu beko wako. abana b'Imana bari hano. Kama mimi naanza ma example ya kwetu Lubumbashi, ndamutse ntangiye gutanga ingero z'iwacu Lubumbashi utashanga watangara. hapa sasa hivi. Hano ubu Hapa niko ngubu nakuambia, ubu ngubu mbabwira, mwaka jana umwaka ushize banamuuzia pastor wetu umushumba wacu bamuguriye inzu, nyumba kubwa inzu nini cyane, nzuri inzu nziza, ya bure. barayimuha ku buntu. Hii tuko naambia ni neno la Mungu. Ibi tubabwira ni ijambo ry'Imana. Mazawadi batu banapatianaka ni bia mingi. Imana abantu bahana ni nyinshi. Siku moja niko kunyumba yangu, umunsi umwe ndi iwanjye mu rugo, frere moja anakuya mwene data umwe araza iwanjye, anakuya kuniambia Pastor Modeste, arambwira ati mushumba Modeste uniombe, unsengere, mimi napenda Mungu ndashaka ko Imana anipe moto, yama moto, mimi nachoka kutembea wa mkulu, ndambiwe kugenda n'amaguru. mimi nasema frere, ndamubwira ni mwene piga data magoti, pfukama tutaomba Mungu, dusenga Imana, mimi namuombea Mungu. musengera Imana. Mungu, Imana ulisema waravuze uti utatimiza madesiri yetu, uzasohoza ibyifuzo byacu, timiza desiri ya ndugu. subiza icyifuzo cya mwene Hana data. franga, nta mafaranga afite, Wewe, ariko wowe uko na mamoto ya wowe Mungu. ufite amamoto Umupe menshi, moto. umuhe moto. Amen. Amen. Après 6 mois, nyuma y'amezi 6 frere moya mwene data umwe eko na magari ya mingi afite amamodoka menshi na iko na moto, kandi afite na moto, anaacha magari, areka amamodoka anabeba moto, afata moto, anaenda kutembea nayo, atangira kugenda kuri moto, iko natembea, arimo agenda kuri moto, gari inamukonga, imodoka iramugonga, kule gari inamukonga, aho imodoka imugonze anaanguka, aragwa, asikuumia ntiyavunika wala moto haikuharibika. na moto ntiyagira ikiba. Paka pale anasema, noneho uhereye umunsi aravuga ati tangu leo uhereye umunsi sitapanda tena moto. sinzongera kurira moto. Sasa anaangalia noneho arareba nani nitamupa hii moto, ninde naha iyi moto. none anaita ule frere niliombea, ahamagara wa mwene data nasengeye, alo frere, aravuga ati mwene kuya mbele data kunyumba yangu, ngwino hano mu rugo Frere iwanjye. anakuya, mwene data araza anatosha moto, asohora moto anamupa. arayimuhereza. Amen. Amen. Mungu wetu Imana yacu atatenda izakora izakora ikurikije uko na wizeye. niko nakuambia hivi, kandi ndimo ndakubwira watoto ya nti Mungu beko wako, abana b'Imana beko barahari natumikia neno la Mungu, kandi barakorera ijambo ry'Imana. hapana unapatia mtu leo chakula ariko wowe uyu munsi urahereza umuntu ibyo kurya, inakuwa sije, noneho bikaba impamvu noneho yo kuvuga nilimfanyia hivi, jyewe n'igihe wamukoreye biriya, ndio tunaharibisha. byose wabyangije. Femme, soyez soumise à vos maris, bagore mwumvire abagabo banyu comme il convient dans le Seigneur. nk'uko bikwiriye mu mwami wacu. Hii ni mambo ya kweli. ibi ngibi ni iby'ukuri nabyo. Leo hii uyu munsi badada mingi bashiki bacu hapana benshi tena soumission, ntabwo bagifite kubaha abagabo, hapana soumission, ntabwo bafite kubaha, hakuna kutii tena. nta kubaha no kumvira. Mwanamke wote umugore wese anapaswa kutii bwana yake, agomba kugandukira anapaswa umugabo we, kumheshimia bwana yake. agomba kubaha umugabo we. Babwana beko raha, abagabo ni bakeya cyane, mujue vile mwe badada. mubimenye neza bashiki bacu. Biblia inasema Biblia yavuga ngo mwanamke pumbafu umugore w'umupapa anabomola nyumba yake mwenyewe. yisenyera urwe rugo. Fo mwanze kujua ibyo ngibyo mujye mubimenya, kama mutekala na babwana yenu, uburyo muzabana n'abagabo banyu. bwana anabakia bwana, umugabo aguma ari umugabo, haina bwana anakutuma, ntabwo ari ukuvuga ngo anatuma umugabo mtoto, aragutumye nawe utumye umwana. bwana anataka kula, umugabo arashaka kurya, haukaribishe, ntumuhe karibu, ce n'est pas bien. ntabwo ari byiza. Fo kujiweka pafasi yako. bisaba ko uguma mu mwanya wawe. Si c'est une femme,
uwo niwo mugore. Utaleo banamuke basiozalika mara ya pili ariko wanaiba bwana umunsi franga. abagore batavutse bwa kabiri bari kwiba abagabo babo amafaranga. Marie, aimez vos femmes. Bagabo namwe mukunde Et ne abagore vous banyu, adressez pas contre elles. ntimubasharirire, Aimez vos femmes. mukunde abagore banyu, N'aimez pas les femmes d'autrui. mwe gukunda abagore b'abandi. La Bible dit d'aimer vos femmes. Bibiliya iravuga ngo mukunde kamutanyiriza ku mutwe, Unaweka call bien. ikora ukarigorora Naye neza, anaona sasa niko na bwana. nawe akabona ko afite Anaona umugabo, sasa niko na bibi. nawe akabona ko atifite umugore. Na wewe wako umtengeneze. ariko wowe uwawe ntacyo ujya Mwenzako umutunganyiriza, anatengeneza bibi yake. noneho mugenzi wawe agatunganya uwe mugore, nawe amaso yawe akaba ariho Macho uyerekeza, mpaka kule. amaso yawe akaba ariho uyerekeza. Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents. Bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose, Car cela est agréable dans le Seigneur. kuko ibyo ari byo bikwiriye mu mwami wacu. Watoto wa leo Abana b'uyu munsi tuliwazala tunawaweka mu école de dimanche. twarababyaye tubashyira mu mashuri yo ku cyumweru, Banakomea banakuwa bafrere yetu. barakuze ubu babaye bene Banakuwa data, basere. babaye bashiki bacu, Abatusikie tena. ariko ntibakitwumvira. C'est grave. Ni ibintu biteye ubwoba. Obéissez en toutes choses. Mwumvire muri byose. Muzazi anabakia muzazi. Umubyeyi aguma ari umubyeyi. Mutii wazazi. Mwumvire ababyeyi. Muko different na batoto bengine. Mwebwe mutandukanye n'abandi Haya bana. muna saa bale batoto ba makanisa ingine. Mwebwe ntabwo meze nk'abana bo mu yandi madini n'amatorero. Mwanze kuheshimu wazazi. Mutangire mujye mwumvira ababyeyi. Père, n'irritez pas vos enfants. Base ntimukarakaze abana De banyu, peur qu'ils ne se découragent. kugira ngo batazinukwa. Abakusema mère. Ntabwo bavuze amen. Mais na mère iko hapa. Ntabwo bavuze umubyeyi, ariko N'irritez pas vos na enfants. mama aravugwa. Mwe kurakaza abana. Shimuko na pasteur. Ese ntimufite umushumba? Kama batoto. Niba abana Banakuwa ba frère. babaye bene data, barabaye bashiki bacu, Bamishikie. bakaba batakibumvira, Mubalete ku kanisa. mubazane mu itorero. Parce que kama mweye. Kubera ko niba mwebwe Munabakaripia ovyo. mubabwira nabi, Ba frère en Christ. mumenye ko bamaze kuba bene data muri Unaweza Kristo, kupata mambo na Mungu. mushobora kugirana ikibazo n'Imana. N'irritez pas vos enfants. Mwe kurakaza abana banyu, De peur qu'ils ne se découragent. kugira ngo batazinukwa. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Mbata mwumvire bashobuja bo mu mubiri Selon la muri chair. byose, bo mu mubiri muri byose. Non pas seulement sous leurs yeux, Ntimubakorere bakibareba gusa comme pour plaire aux hommes, ngo muse n'abanezeza abantu, mais avec simplicité de cœur, ahubwo mubakorere mutaryarya mu dans la mitima, crainte du Seigneur. mu mitima yanyu mwubaha Imana. Leo hii Uyu munsi utaona mtu anakosa kazi, uzabona umuntu yarabuze akazi, ndugu anamubeba, mwene data Au dada akamutwara anamubeba, cyangwa se mushiki wacu akamutwara, akafika kule iyo agezeyo analeta trouble. agatezayo akaduruvayo. Ce n'est pas bien. Ntabwo ari byiza. Obéissez à vos maîtres. Mwumvire bashobuja, Hata niko frere wako, niyo naba ndi mwene mais so, niko boss. ariko nyamara ndi bosi Je wawe, suis ton patron. ndi umukoresha wawe, Unapasha kuniheshimu. ugomba ni ijambo ry'Imana. Utakuta bengine Ariko uzasanga abandi ni mambo ni ibintu bikomeye. kama anaingia kunyumba Niba yinjiye mu rugo anaharibu na ile nyumba. akangiza n'ibyo muri urwo rugo, Tuba dada cyane cyane bashiki bacu, yaba yazalika upya, ba bandi bataravuka bwa kabiri, anaweza kwenda kuseduire hata nyumba ya batu. ashobora no kujya gushukashuka mu rugo rw'abandi. Bafrere kuiba, Bene data bakiba, uko naiba kwa patron wako. ukaba uri kwiba kwa shobuja, Ce n'est pas bien. ntabwo ari byiza. Colossiens 4, chapitre 1. Abakolosayi igice cya 4:1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans les cieux. Bashebuja mugirire imbata zanyu ibitunganye n'ibikwiriye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Kama unaangaje batu, None niba uhaye abantu akazi, shubalipe, ese wagiye ubishyura? umulipe salaire yake. Umwishyure umushahara we, Umulipe salaire yake. umwishyure umushahara we, Siku ya paiement unamupa. umunsi wo kwishyurwaho ukamwishyura. Bengine batangaje batu, Abandi bahakaza abantu, kwa kulipa mtu inakuwa ni mambo. kwishyura umuntu bikaba ibibazo. Sijue kama huku kwenu, kwetu kukongoni mvita. Sinzi niba hano ariko bimeze, ariko iwacu muri Kongo ni Kulipa intambara. batu ni mambo. Kwishyura abantu bikaba intambara. Il
faut pas que pasteur intervenir. bigasaba ndetse ko umushumba Inakuwa bizamo, kusamba. bikasaba Kama imanza. date ya kumulipa ndugu niba nyingine. itariki yo kwishyura mwene data Wewe yageze, mwangaje ku kazi. wowe wamuhaye akazi Umulipe. mwishyure. Ndio kutembea na Mungu Ibyo mzuri. nibyo kugendana n'Imana neza. Ndani ya kanisa. Mu itorero Tuache tribalisme. tureke ibintu byo kurobanura abantu ku moko, Tribalisme. imyuka y'amoko. Hatuwezi kutembea na tribalisme. Ntabwo dushobora kugendana n'ibintu by'amoko. Kanisa ni kategori yote frère. Itorero Il y a des pauvres, ni abantu bose, harimo abakene, il y a des riches. harimo abatunzi. Sasa hivi tuko hapa. Nk'uku turi hano Tuko watajiri. harimo abatunzi, Tuko wakosefu. harimo abakene, Mesie wote. ariko twese Tuko paka ba frère. turi bene data. Yagira ingorane ukajya kumureba uba ukoze neza, Lakini ariko ukaanza kubagua. nutangira kujya urobanura, Nitaenda kwa huyu. yewe ndajya kwa Sitaenda runaka, kwa huyu. ntabwo ndi bujye kwa runaka, Unaingia muzambi. uba winjiye mu byaha. Na leo ndio maisha inakuwa Kandi kanisa. uyu munsi nibyo biri kuba mu matorero. Kanisa itembee tena mzuri. Itorero ntabwo rikigenda Kanisa neza, inakuwa na ubaguzi. itorero ririmo kurobanura. Utaona watajiri Uzabona abatunzi wanatembeleana wao wenyewe. basurana ubwabo, Watajiri abatunzi wanaangaliana wao wenyewe. barebana hagati yabo, Watu wenye kuvala mzuri. abantu bambara neza Wanaangaliana wenyewe. bakaba ari bo barebanaho. Ni kanisa ya namna gani? Ariko iryo ni itorero rimeze gute? Tuko ni mwili mmoja. Twese turi umubiri umwe, Tuko ni watoto wa mtu. twese turi abana b'umuntu umwe. Amen. 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 Kanisa haipashe kuwa na ubaguzi frère. Itorero ntabwo rigomba kubamo kurobanura ku butoni. Oh si ndio ba frère ba Burundi. Twebwe ni twebwe bene data b'i Burundi, Juu tuko mu Kigali. kubera ko turi hano muri Kigali, Faut tupendane sana. bisaba frère. noneho ko dukundana cyane bene data. Unaenda paka kwa frère wa Burundi. Ukajya gusura gusa mwene data w'i Burundi, ariho mwene Imana data, akubukishe. Imana igumugisha. Ese ibyo si ukubeshya? Siwende kuwa na kwa frère wa Rwanda. Ese wagiye ukabanza ugasura mwene data wo mu Rwanda na mwene data wavuye i Buganda, Utakuta ba Congolais. ugasanga Wale beko abanyekongo humu. barimo hano, Paka boko abo. ugasanga ngo murimo kugenda mu ijambo ry'Imana, nyamara muri abapagani. Oh si ndio ba Rwandais. Twebwe nitwe Hivi Abanyarwanda, tuko humu. nubwo turimo Wale hano, ni ba kukongo. bariya bo ni abavuye muri Kongo. Kama kuko ba frère. Niba hano hari bene Ba data Congo. b'Abanyekongo, b'Abagande, Ba Europe. bavuye i Burayi, Na bosi biko na droit ya kupata maofisi. ese nabo ntibafite uburenganzira bwo kugira ibyo bakora mu rusengero? Parce que ce sont des frères. Kuko nabo ni bene data, Wanapasha kutumikia Mungu. nabo bagomba gukorera Kama Imana. injo ensemble yabo. Niba iri ari ryo teraniro ryabo, Amweke bakwe sawa mie. kereka yenda bameze nkanjye, Juu mimi niko mgeni. kubera ko genda Koma umushyitsi, nitapata ofisi. ni gute nagira umwanya hano mu rusengero? Utakuta kama kwa maskini kuko magumu. Noneho ugasanga umukene yagize ibibazo, Hautaona hata mtu. ntuhabone n'umuntu n'umwe, Hautamuona. ntuhabone n'umuntu n'umwe. Badada bazuri bote. Bashiki bacu beza Hawezi bose kwenda kwa ule dada maskini. ntabwo bashobora kujya kwa mushiki wacu w'umukene Mwenye alipatikana na magumu. wahuye n'ibibazo n'ingorane. Kama magumu iko kwa mtajiri. Noneho ibibazo byaba byabaye ku mukire, Yote inajaa kule. itorero ryose riri kuzurayo. Hamutumikie neno la Mungu. Ntabwo ari ijambo ry'Imana mukorera, Mnatumikia matumbo yenu. ahubwo inda zanyu nizo mukorera. Unajua mtakula mikate kule. Murabizi ko muri burye y'imigati, Ndio kinamipeleka kule. nicyo kibajyanayo. Kanisa ya ubaguzi. Itorero rirobanura haliwezi kwenda muenlèvement. ntirishobora kujya kuzamurwa Jamais. nta na rimwe, Paka kanisa yenye kutumikia neno la Mungu. kereka gusa itorero rikorera ijambo ry'Imana. Chimupime tu experience. Mwagerageje mukareba, Kama uko na motogari. niba ufite imodoka, Kwenda kwanza kesho asubuhi. ejo mu gitondo Kwa ugenda frere wa kule. ujye kureba mwene data Hana wariya hata na gari. udafite n'imodoka, Eko tu wa hivi hivi. umeze gutya gusa Na usanzwe, utaingia. Na niwinjirayo gari yako kwa. n'imodoka yawe ukayinjizayo, Quartier mshime tabuje. karitsiye yose izanyeganyega. Anakuwa na wandugu. Agira bene Wenye kuwa data na magari. bafite n'amamodoka, Hao ni wandugu yako. aba ni n'abavandimwe be, Njoo wandugu yako. nibyo nibo bene data, nibo bene data. Amujuwake. Ese ntabwo mubizi? Nina wandugu Jewe mimi. mfite bene data Wako na magari. bafite amamodoka. Amen. Amen. Na utaona anaheshimiwa. Kandi uzabona Ule abo nawe ndugu yubashywe, anaheshimiwa. uwo mwene data Juu azubahwa yako wengi. kubera wowe. Tangu Mungu alikupaka gari. Ariko uhereye umunsi Imana yaguhaye imodoka, Ayabebaka hata frere. nturatwaramo na mwene data, Ayabebaka hata se. nturatwaramo na mushiki wacu, Una chakula. ahubwo uratoranya. Wewe njoo
uingie. wowe bari we winjira. Haubiyue. Ntabwo ubizi Neno la Mungu hayafika hako. ijambo ry'Imana ntabwo urarigeramo. Juu kama unajua neno la Mungu, kubera ko niba uzi ijambo ry'Imana utapenda maskini, wakunda umukene, wewe mutajiri. wowe umutunzi. Huyu Mungu wetu Iyi Mana yacu ni Mungu wa maskini, ni Imana y'abakene, Mungu wa bajane, ni Imana y'abapfakazi, Mungu wa yatima, ni Imana y'imfubyi. Amen. Amen. Utaona hata mariage hapa. None uzabona ndetse n'amakwe hano, Kama ni mariage, niba ari ubukwe wanaanza kuinvite watu. bagatangira gutumira abantu. Invitation. Gutumira ubutumire. Ule dada wa magazin, Wa mushiki wacu ufite amangazine, ule invitation. dada anaendaka mu Europe, Wa mushiki wacu yujya i Burayi, invitation. ubutumire. Ule frere anaendaka mu Wa Japon. mwene data yujya mu Buyapani, Sasa ule mwenye anaendaka Butare none wa wundi ujya i Butare, au muinvite jueni. kubera iki we utamutumiye none? Sasa ule frere wa kule mwisho kule, Mwene data wundi hariya hirya Au mwite iyo bigwa, jirani. kubera iki we utamutumiye? au ule dada yetu, Cyangwa se wa mushiki wacu wa wundi unamujua wewe peke. wowe ubwawe uramuzi, Hana hatari papa ya bien. nta nubwo agira akamambiri meza, Anakujaka tu yake kila siku kukanisa. yizira buri munsi mu itorero. Shu mwite kwanza. Ese nawe wamutumiye? Pale muko na itana. Aho ngaho muri Mwebwe gutumirana, bose ku babosi. mwebwe abakire ku bakire, Na chakula yenye hamukulaki. n'ibyo kurya ntabwo muzabirya Juu muko nao kumanyumba. kubera ko mwabisize mu rugo. Utawaona kufete wanakuwa kila mtu na kachupa ya maji. Uzababona mu minsi mikuru buri wese ifite agacupa k'amazi, Anakakunya bichakula byote arimo yinywera utuzi, ibyo kurya byose bigasigara. siye benye hatuna na chakula. Iyo muze kudutumira twebwe badafite ibiryo, twari kurya tugahaga, na Mungu atatukuzika. Imana igahabwa icyubahiro. C'est la parole. Ni ijambo ry'Imana, Tutafurahi sana. tuzanezerwa cyane. C'est vraiment. Nibyo rwose tuvuga ati Mungu alipa Imana yampaye bene data, bene data afite ubutunzi, Wananilisha leo. barangaburiye uyu munsi. Mimi nafurahi kabisa. Oh, ndanezerewe, Tafunga na ingine. ndetse n'ibindi ndabipfunyika, Sitafikia haya. ntabwo ndi bugire isoni, Naenda naye. ndabipfunyika mbitware. Sasa ule wa voiture ataibeba. None wa wundi ufite imodoka azabitwara, Eko nayo kunyumba. abifite mu rugo. Haufanye kitu. None ntacyo ukoze rero. 1 Corinthiens. Abakorinto ba mbere, Tusikie Paulo naye iko natuambia nini? kumve icyo Paulo nawe atubwira. 1 Corinthiens 12. Abakorinto ba mbere 12, Car 12 à partir du 12e verset. uhereye ku murongo wa 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Hata mwali ya neno la Mungu, Ndetse no mu buryo bw'ijambo ry'Imana, sisi wote twese hatuna tena watu wawili, ntabwo tukiri abantu babiri, sisi wote tunakuwa mtu mmoja. twese turi umuntu umwe, Moja. umuntu umwe. Nikaona huyu Iyo mbonye uyu dada yangu, ni mushiki wanjye, nikaona huyu iyo mbonye uyu dada yangu, ni mushiki wanjye, nikaona huyu iyo mbonye uriya ni mwene data, nikaona ule iyo ni mbonye ndugu uriya yangu. ni mwene data. Siwezi kupenda mtu juu ya intere. Sinshobora gukundira umuntu inyungu, Hapana. oya. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa b'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Hatujuane tena kufuatana na makabila. Ntabwo tukimenyana mu buryo bw'amoko. Kama ilikuwa ni makabila, Iyo haza kuba ari iby'amoko, kama mimi sina kwa ndugu yangu, uyu munsi mba ntari kwa mwene kwa ndugu data, Vianney, mwene data Vianney, juu mimi simjuane. kubera ko ngewe ntabwo muzi Mwili hapa. muri ubu buryo bw'umubiri hoya. Tunajuana ni juu Kristo Tuziranye kubera ko alikufa Kristo kumsalaba, yapfuye ku musaraba anatuunganisha kandi tunakuwa akaduhuza, kabila moja. akaduhindura ubwoko bumwe. Hatuna tena Barwande, Ntabwo tukiri Abanyarwanda, hatuna tena Bakongole, ntabwo tukiri Abanyekongo, hatuna tena Baeuropeye, ntabwo tukiri Abanyaburayi, tunakuwa Bakristo. ntabwo twabaye Abakristo. Amen. Amen. Tunakuwa sisi wote wa Kristo. Twese twabaye Abakristo. Kwa nini tutabaguana? Ni mpamvu ki noneho twakongera kurobanurana? Hapana. Oya. Ule dada sisemake naye. Uriya mwene data mushiki wa sema naye sinshobora kuvugana nawe jewe. Wewe kataa kusema naye. Wowe reka Tunapasha kuanza kujua kuishi. kubera ko tugomba gutangira Hapa kumenya duniani. kubana hano mu isi. Koma we hautembelee watu. Ni gute wowe utagenderera abantu?
hao watu wakakutembelea unasikia vibaya, cyangwa se abantu bakugenderera ukumva ari bibi, hauwapokee kwa furaha, ukaba udashobora kubakira hauzungumuze unezerewe, nao kwa furaha, ukaba udashobora kubaganiriza wishimye, unawadekuraje ahubwo ukabaca intege juu wasikuje tena kugira ngo batazagaruka. huku kumbingu. Hariya mu ijuru noneho Utaikala na ese wanani? uzicara nayo nandi kumeze? Ntabwo ari urugingo rumwe, ahubwo ni ingingo nyinshi. Kanisa haina tu kusikia wamoja, Itorero ntabwo ari urugingo rumwe. Itorero ntabwo ari uriya gusa, nta nubwo itorero ari uriya. sisi wote, Itorero ni twese, sisi wote ndio kanisa. twese ni twe tugize itorero. Pas un seul membre, Ntabwo ari urugingo rumwe, c'est plusieurs. ahubwo ni ingingo nyinshi. Il faut écouter les doléances de tout le monde. Bisaba kumva unezerewe abantu Il bose, faut aimer tout le monde. bisaba gukunda abantu bose, Il faut inviter tout le monde. bisaba gutumira bose. Amen. Amen. Inviter tout le monde. Mutumire bose. Atakuko kilio she bote Niyo haba ari ibyago byabaye twese tukajyayo, na mugini itatikizika. umujyi uzanyeganyega, Hawa ni watu wa namna bavuge gani? bati aba bantu ni bantu ki? Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari cyo ku Pas du mubiri. corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kutaba kuri ku mubiri. Si tous les corps étaient œil, où serait lui? S'il était tous oui, où serait l'odorat? Mbese iyo umubiri wose uba ijisho kumva kwabaye he? Iyo wose uba kumva kunukirwa kwabahe? Mais maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mungu alitufanya kwa mapendo yake mwenyewe. Imana yaturemye ku bushake bwayo, Na kichwa iweze kujivuna mu mwili, kandi umutwe ntabwo wakwirata ku mubiri, au mkono iweze kusema ni mimi mkono tu ndio wa faida, cyangwa se ukuboko kuvuge ngo jyewe kubera ndi ukuboko ni jyewe ufite akamaro, au kinywa itasema mi kinywa, cyangwa se umunwa ngo uvuge uti jyewe umunwa, ikawa mkono, ikawa kichwa, yaba ari ikawa kiungo, ukuboko, yaba ari yote umutwe, ina faida. yaba ibintu byose bifite inyungu, bifite akamaro. Hata ndani ya kanisa ni vile. Ndetse no mu itorero nuko bimeze. Ikafika hata wakati ya kujenga, Niyo byaba ari igihe cyo kubaka, watu wa mali wanakuwa na faida. abantu bafite ubutunzi baba bafite akamaro. Chikwe tu Lubumbashi, Twebwe iwacu Lubumbashi, mimi nasikia haka pasteur anasema, njya numva umushumba avuga ati il y a un frère hari mwene qui data nous a emprunté $50,000 wadutije ibihumbi 50 by'amadolari pour l'avancement de construction. kugira ngo imirimo yo kubaka ikomeze. Alors kanisa tutabakia na mulipa pole pole. Noneho itorero twebwe tuzasigara tumwishyura buhoro buhoro. Et il nous a donné un délai d'une année. Kandi yaduhaye igihe cy'umwaka umwe. Shuamari anakuwa na faida. None umutunzi ntaba agize akamaro, Anakuwa na faida. aba agize akamaro. Maskini naye iko na faida yake. Mukene nawe afite ake kamaro. Tusa ya kujenga. Kubera ko igihe cyo kubaka Bose hata kuya kutumika. bosi ntabwo azaza gukora akazi, Paka sheba pauvre ni twebwe abakene tuzaza gukora akazi. Bosi alitosha franga. Bosi yasohoye Sisi amafaranga, tunatumika. noneho natwe Tuko tugakora. ba faida. Twese noneho tubaye ab'umumaro mu itorero. Hakuna mwenye hana Mu faida. itorero ntawe udafite akamaro urimo. Nilikuwa juzi hapa. Nari ndi hano ejo Ba bundi, jeune fille. abakobwa b'inkumi n'abasore Barikolopa hii kanisa. bakorobye itorero 30 minutes iminota yote. 30 ryose baba barangije. Kwangu nilifurahi sana. Jewe nanezerewe cyane, Sasa Mungu abariki hapa vita. ndavuga ni Imana y'umugisha abantu basore. Shito hapa mama yabo bakize. None aba Abataweza. ba mama wabo bakuze ntabwo baba bakibishoboye, Bifuno birisha luma. imigongo irabarya, Abatatumika ile kazi ya ntibashobora haraka. gukora uwo murimo vuba na vuba. Nabiana nabo wanakuwa na faida. Abasore nabo rero bafite akamaro, Kila mtu iko na faida. buri wese afite akamaro, Na kila mtu pa poste yake kandi akiwekeko. buri wese mu murimo we, mu nshingano ye ahahagarare. Tutumikie Mungu kwa furaha. Dukorere Imana tunezerewe, Tupendane. dukundane, Tujuane. tumenyane, Tutembeleane. dusurane, Tusaidiane. dufashanye, Tuonyane. tugirane inama, duhugurane.
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? iyo bose baba byose biba ari urugingo rumwe umubiri wari Maintenant, kubahe. donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Noneho hariho ingingo nyinshi ariko umubiri L'un ne umwe. peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo mumariye. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ahubwo biri ukundi rwose, ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kwita kutuba, nizo zo kutabura, Sont nécessaires. nizo zo Les kutabura. membres qui paraissent plus faibles. Ingingo zigaragara nk'aho ari iz'intege nke. Hii ni neno la kweli. Iri ni ijambo ry'ukuri. Utakuta wale wanaonekana wadhaifu, Uzasanga ba bandi bagaragara nk'abanyantege nke, ba bandi badafite ubushobozi, ndio walazima sana. nibo bangombwa cyane. Hii ni neno la Mungu. Iri ni ijambo ry'Imana. Kwetu Lubumbashi, Twebwe iwacu kama Lubumbashi, wanatutangazia, iyo badutangarije dada anatutangulia, mushiki wacu yatubanjirije yapfuye, tutakwenda kumuzika kesho. turaza kujya kumushyingura ejo. Tuna wale wadada wa mabosi wa Uzabona ba bashiki bacu b'abakire, wao hawataingia mu morgue, bo ntabwo bari bwinjiye muri moruge, hawataingia ntabwo binjiramo kwa kwenda kuchukua maiti wanawishi. kugira ngo bajye gufata umurambo bawoze. Tule tu dada yetu tu mama yabo, Ahubwo twatu mama twadushiki tule twa twacu kimama tule, twatu dufite ububyeyi, woga ntabwo baba bagifite. anakamata dada yake, Agafata mushiki wacu akamukarabya, anamweka vizuri, akamusiga, akamutunganya, bakatuzanira umurambo. unaona Urabibona? wadhaifu wanaonekana na faida. Abanyantege nke bagaragara nk'abafite akamaro. L'œuvre de Dieu Umurimo w'Imana, n'est pas fondée sur une autre chose, umurimo w'Imana ntabwo ushingiye ku mais kindi elle est kintu, fondée sur l'amour. ahubwo ushingiye ku rukundo. Est-ce que vous comprenez l'église? Ese murabyumva L'œuvre torero? de Dieu est fondée sur l'amour. Umurimo w'Imana Tu ushingiye aimeras ku ton rukundo. prochain et tu haïras ton ennemi. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Mais moi, je vous dis, Ariko jyewe ndababwira nti aimez-vous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. ariko jye ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Hata bale balitoka mu madivision, Ndetse na ba bandi basohotse bagiye mu bice, banatoka humu mu kanisa, bakaba barasohotse hano mu itorero, ils ne sont pas nos ennemis. ntabwo ari abanzi bacu. Est-ce que vous comprenez les Ese choses? murabyumva torero? Ne faites pas ça. Mwe kuzajya mukora mutyo, Musichukie mtu. mwe kugira umuntu n'umwe mwanga. Acha upende watu. Dukunde abantu. Hapana unapenda huyu. Hapana gukunda Unakatala uyu huyu. ukanga uriya. Ndani ya kanisa moya Mu itorero rimwe tunaimba, tukaririmba, tunafurahi, tukanezerwa, tuko na chukiana. ariko nyamara twangana hagati yacu. Sasa tutaenda kumbingu namna gani? None twazajya mu ijuru dute Kama ndani yetu kuko chuki. niba muri twebwe harimo urwango? Na Mungu Kandi Imana, hana Mungu wa chuki hapa. Imana si Imana y'urwango. Kama alikuwa wa chuki, Yize kuba ari Imana igira urwango, kama we haupate hata kitu. wowe nta n'ikintu na kimwe wajya ubona. Sababu Mungu kama anataka kutosha jua, Kubera ko Imana iyo igiye gutanga izuba, jua inakamata na wabaya, izuba rigera no ku babi, inakamata na wazuri, rikagera no ku beza, mvua inakamata na wabaya, imvura ikagwira inakamata n'ababi na wazuri. n'abeza. Mungu abague mtu hapana. Imana ntabwo irobanura abantu. Sasa sisi ni watoto wa Mungu. Noneho natwe turi abana Hatuwezi b'Imana, kubaguana kati yetu. ntabwo dushobora kurobanurana hagati Tunapaswa yacu. kutembea Tugomba vile kugenda Mungu wetu alitembea. uko Imana yacu igenda. 1 Corinthiens Abakorinto ba mbere 13. igice cya 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga.
Hakuna kitu kinapita mapendo. nta kintu na kimwe kiruta urukundo. Hata naweza kuhubiri hivi, niko nahubiri hapa. Niyo nabwiriza Kama nk'uko ndi sina na kubwiriza, mapendo ndani yangu, ndamutse ntafite urukundo muri ni kazi jye, ya bure. aba ari umurimo w'imfabusa. Hakuna kule nitaenda. Nta hantu naba nzajya. Mapendo Urukundo, ndio shina ya neno la Mungu. urukundo ni rwo shingiro rw'ijambo Tunapaswa ry'Imana. kutafuta hii mapendo. Tugomba gushakisha urukundo rugatura muri twe. Et quand j'aurai des dons de prophétie, la science de prophétiser, la science de tous les mystères et toute leur connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. La charité est patiente. Urukundo rurihangana. Elle est patiente. Rurihangana. Frère, je suis patienté. Mwene data wakwihanganye. Hata bakuvizite. Nibwo baba batagusura. Batia paka mu patience. Ariko ibyo byose guma mu kwihangana. Kama pasteur ashikuvizite. Niba umushumba atagusura, Jésus Christ vient te visiter. Yesu we ajyaza kugusura. Amen. Amen. Ukuwe patient. Wihangana. Mu bitu yote. Mu bintu byose. Omiye. Ojewe. Omiye. Ojewe. Omiye. Ojewe. Utalia mpaka siku gani? Ese uzarira ugeze ryari? Gardez patience. Guma wihanganye. C'est ça l'amour. Urwo ni rwo rukundo. Elle est pleine de bonté. Rukagira neza. La charité n'est point envieuse. Urukundo ntirugira ishyari. La charité ne se vante point. Urukundo ntirwirarira. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Ntirwihimbaza. Mapendo inaleta uwema mingi. Urukundo ruzana ubugwaneza. Mapendo ejisifu. Urukundo ntabwo rwirarira. Mapendo haina na bwivu. Urukundo ntabwo rugira ishyari. Kama Mungu ayakupa si uchunge na wewe atakupa. Niba Imana itaraguha wakwihanganye nawe ikazaguha. Juu mtu anapendaka paka yeye apate. Kubera ko umuntu ashaka ko ari we ugira. Unaenda utembelea mwenzako. Ukajya gusura umugenzi wawe. Nyumba yake iko bien. Ugasanga inzu ye imeze neza. Unakula. Ukarya. Kumbe ndani huko unachukia. Nyamara muri wowe urimo ufite mu rwango. Muri wowe imbere. Kama mie. Yaba yari jewe. Najua kule watu wako na uwana. Kandi aho ngaho niho abantu bicana. Juu ya vitu ya ovyo. Kubera ibintu by'imfabusa. Mapendo haina na chuki. Urukundo ntabwo rugira urwango. Mapendo haitamanie. Urukundo ntabwo rurarikira. Elle ne fait rien de malhonnête. Ntirukora ibiteye isoni. Ndugu yako anakusaidia. Mwene so akagufasha. Wowe wasohoka ukajya kumunegura. Unaenda kumkritike. Ukajya kumunegura. Na bamingi beko nafanya vile. Kandi benshi niko bakora. Elle ne cherche point son intérêt. Ntirushaka ibyako. Elle ne s'irrite point. Ntiruhutiraho. Elle ne soupçonne point le mal. Ntirutekereza ikibi ku bantu. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ntirwishimira gukiranirwa Mais kw'abandi. elle se réjouit de la vérité. Ahubwo rwishimira ukuri. Elle excuse tout. Rubabarira byose. Elle croit tout. Rwizera byose. Elle espère tout. Rwiringira Elle byose. supporte tout. Rwihanganira byose. Hata nilikukosea. Niyo naba nagukoshereje. Siyakulomba pardon. Nkaba ntaragusaba imbabazi. Wewe unihurumie. Ese wabanje ukambabarira. Juu banakuja kumuua Yesu. Kubera ko baje kwica Yesu. Yesu anaanza kubalombea buluma tena. Yesu atangira kubasabira imbabazi. Baba uwasamee. Ati data wababarira. Hawajue kile wanafanya. Ntabwo bazi icyo bari gukora. Ni imani ya namna gani? Ese uko ni kwizera ki? Sasa wewe kwako. None wowe. Hauyayuwaka hata kusamee mtu. Nturamenya no kubabarira umuntu. Hausamee yake. Ntabwo ujya ubabarira. Haitawezekana. Ntabwo bizashoboka. Bila ananifanya hivi. Ibyo yankoreye. Unamalizika. Birarangiye. Mimi naye. Jewe nawe. Ntituzongera kumvikana. L'amour excuse tout. Urukundo rubabarira byose. Elle croit tout. Kandi rwizera byose. Ibi yote tuko na ubiri. Ibi byose turi kubwiriza. Ufite urukundo rw'ijambo ry'Imana. Anabiamini. Byose arabyizera.
na anasema ni vya kweli, kandi akavuga ati ibi ni ukuri. lakini ule mwenye hana na Ariko mapendo udafite urukundo ya we neno la Mungu, rw'ijambo ry'Imana ebo na nitusi arimo arantuka, tusi na matusi yote itaishi. tukana ibitutsi byose bizashira. Wakati unanitusi Iyo unutse ndio onction inashuka huko, nibwo gusigwa kumanuka hano nkongeraho ibindi ahubwo. elle espère en tout, Rwiringira byose, elle supporte tout. rwihanganira byose. Amen. Amen. Luc 18, Luka 18. niko naenda kumwisho. Ndimo ndagana ku iherezo. Luc 18 Luka 18 à partir du 18e verset. uhereye ku murongo wa 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Umutware aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Yesu nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe ni Imana. Ase unaniita mwema je? Aravuga ati, ni gute unyita Mwema mwiza? ni moya na ni Mungu peke yake. Umwiza ni umwe kandi ni Imana Na ubwayo. wewe unaweza kujiuliza, Kandi nawe ushobora kwibaza, huyu mtajiri nk'uyu mutunzi tafanya nini ukavuga uti ndakora iki nipate uzima wa kugira ngo milele? mbone ubugingo buhoraho? Sasa Yesu akumjibu Noneho mbele, Yesu ntabwo yamushubije, anamwangalia, yarabanje aramureba, unaniita mwema? aravuga turanyita mwiza? Mwema ni Mungu. Umwiza ni Imana. Kumbi huyu mtu Nyamara uyu muntu alijuaka Yesu ndiyo Mungu. yari azi ko Yesu ari we Mana. Amen. Amen. Alikuwa na revelation, Yari afite guhishurirwa, alijua aseme yamenye neza, huyu Yesu aravuga ati ndiyo Yesu Mungu. ni we Mana. Bon maître, Aravuga ati mwigisha mwiza, nakora iki pour hériter la vie kugira ngo éternelle? ndagwe ubugingo buhoraho? Mais leo wengine Ariko uyu munsi abandi abajue kama Yesu ni Mungu. ntabwo bazi ko Yesu ari Imana. Beko humu mu Rwanda Barimo hano mu Rwanda abajue, batabizi. mwe muko na bahati Mwebwe mufite ya amahirwe kujua kama huyu Mungu yo kumenya ko mwenye tuko Imana naomba ni tusenga Bwana wetu Yesu Kristo. ari umwami wacu Yesu Kristo. Ni bahati munene Ni amahirwe akomeye cyane. shima dini iko humu. Ese amadini ntahari hano Wengine hirya? wanasema kuna wa Mungu watatu, Bamwe bavuga ko hari Imana eshatu, sawa wa Katolika, nk'Abakatolika, wa Methodiste, Abametodisiti wanasema kuna wa Mungu watatu, baravuga ngo hari Imana eshatu. wa Témoins de Jehova Abahamya ba wanasema kuna Yehova wa Mungu wawili, bavuga ngo hari Imana Mungu ebyiri, Baba na Mungu Mwana. Imana Data n'Imana Mwana. Me sisi Ariko twebwe tunajua tuna Mungu tuzi mmoja, ko dufite Imana jina lake imwe, Bwana Yesu Kristo. izina ryayo ni umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Hata kama tunaitika, Ndetse nubwo Kama tunasema tubyemeye, ni kweli, niba tuvuze ngo ni ukuri, Katolika wana haki, Abagatolika bafite wanasema kuna wa Mungu watatu. kuri kwabo bavuga ngo bafite Imana eshatu. Kweli humu mu Rwanda Nibyo hano mu kama Rwanda mungikuwa maraisi tatu, iyo haza kuba hari ba perezida hiyo na batatu, Rwanda mungikuwa na salama, ese mu Rwanda mwibwira ko mwagira amahoro? hamungikuwa Nta nayo, mahoro mwagira, sababu wale maraisi kubera ko abo ba perezida wangipigana kila siku. bajya barwana buri munsi. Muko na salama, Mufite amahoro muko na rais kubera ko mmoja, mufite perezida umwe, Paul Kagame. Paul Kagame. Ndio pale hakuna fujo, Niyo mpamvu nta makimbirane, na kumbingu hakuna fujo, no mu ijuru nta makimbirane ndio ahari. hakuna watu watatu, Kubera ko nta bantu batatu kuko bahari, mtu mmoja. hariyo umwe. Kama walikuwa wa Mungu Iyo watatu, baza kuba hari Imana eshatu, kama wangigombana kila siku, bajya barwana bya buri munsi. Mungu Baba angesema Imana Data mimi yavuga ndio niliumba kavuga watu, iti jyewe n'igihe waremye abantu, wale watu wote wa dunia bariya abantu bose ni bo ku watu isi wangu. ni abantu banjye. Mungu Mwana Imana Mwana angikasirika, yarakara uliwaumba, kavuga iti warabaremye, lakini mimi ndio nilikufa ariko jyewe n'igihe wabapfiriye kwa ajili ya wale watu, kubera bariya bantu. si wangigombana Ese ntibarwana? na angikuwa na haki. Kandi yaba afite ukuri, Kisha Mungu kutuumba, kubera ko Imana imaze kuturema alituachilia, yaraturetse. Roho naye angisema Umwuka nawe yavuga ati wewe uliumba, wowe wararemye wewe ulikufa, nawe warapfuye, mimi ndio niliwachunga, ariko jyewe n'igihe wabarinze. si wangigombana. Ese ntibarwana? Kama wagombana, Niba batarwana, ile jina ririya zina, tatu ariya mazina ina maana ya atatu, jina moja, ariya mazina atatu asobanura Mungu izina Baba, rimwe, Imana Data, Mungu Mwana, Imana na Mwana Mungu Roho Mtakatifu. n'Imana Umwuka Wera. Maana yake Insobanuro yabyo Bwana wetu Yesu umwami wacu Yesu Kristo. na ndio maana hakuna Kandi fujo, niyo mpamvu nta mvururu, nta makimbirane, ntabwo barwana n'ibishoboka. ni makazi tu ya Ni kuachana, imirimo gusa itandukanye, makazi ya kuachana. ni ibikorwa bitandukanye. Watemwe Abahamya wanasema baravuga ngo kuna wa Mungu wawili, wari Imana ebyiri, sisi tunajua ni Mungu moja tu. twebwe tuzi Imana imwe Tutasoma gusa. 1 Jean Turasoma Yohana wa mbere, kisha tutarudia kule andiko yetu.
1 Jean 5, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu à partir du 20e verset. duhereye ku murongo wa 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu kandi tuzi yuko umwana w'Imana et yaje qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, Et nous sommes dans le véritable, kandi turi mu y'ukuri en son Fils Jésus-Christ. kuko turi mu mwana wayo Yesu C'est lui Kristo. qui est le Dieu véritable Iyo niyo Mana y'ukuri et la vie éternelle. n'ubugingo Le buhoraho. Dieu véritable, Imana y'ukuri c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Miché, twende mbele Miché. Tujye muri Batémoin de Mika. Jéhovah bongo munabapita. Mika, abahamya ba Yehova ibinyoma byarabamaze, Bo balipasha kudita batémoin du diable. ahubwo bagobye kwiyita abahamya ba Batémoin Satani. de Jéhovah ndio shia. Abahamya ba Yehova ni twebwe abari Parce hano, que si ndio tuko batémoin de kubera Christ. ko ni twebwe bahamya ba Kristo Tunatangaza bumungu bwa Yesu. kwamamaza ko Yesu ari Imana. Miché chapitre 1er, Mika igice cya mbere verset 2. n'umurongo wa 2. Écoutez-vous tous peuple, Nimwumve mw'amoko yose sois mwe, attentifs. namwe wasiwe, Terre et ce qui est en toi. wasiwe n'ibikurimo byose. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Mutege amatwi umwami Yehova abashinje. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Umwami ari mu rusengero rwe rwera, Car voici l'Éternel sort de sa demeure. kuko Uwiteka ahagurutse mu buturo bwe, Il descend. agiye Il kumanuka marche sur les hauteurs de la terre. atambagira aharengeye hose ho mu Ule isi. alishuka Uwo nguwo na wamanutse kutembea akagendagenda hapa chini. hano ku isi Ni Bwana Yesu. ni umwami Yesu, Na ndio Mungu. kandi uwo niwe Mana. Huyu mtu alimjua Yesu kuwa Mungu. Uyu muntu yamenye ko Yesu ari Imana. Yesu anamwambia pourquoi m'appelles-tu bon? Yesu aramubwira ati kubera iki unyita Il n'y a mwiza? de bon que Dieu. Umwiza n'umwe ni Imana yonyine. Maintenant, il commence à lui répondre. Noneho atangira kumusubiza, Tu connais les commandements. uzi amategeko Tu ne commettras point d'adultère. yuko utazasambana, Tu ne tueras point. ntukice, Tu ne déroberas point. ntukibe, Tu ne diras point de faux témoignages. ntukabeshyere abandi, Honore ton père et ta mère. wubahe so na nyoko. Huyu mtu anasema hivi vyote niisha kuisha. Uyu muntu aravuga ati ibi ngibi byose nabigendeyemo, Na wewe none nawe unaweza uko hapa. ushobora kuba uri hano, Ulishaisha hii mambo. ibi ngibi byose warabigendeyemo, Haufanyake busharati. ukaba gusambana udasambana, Nyumba mingi kati yetu abasharatike tena. kubera ko abenshi muri twe ntabwo bagisambana, Bamingi kati yetu abalewe tena. abenshi muri twe ntabwo bagisinda, Bamingi kati yetu abana na mafote mwanyaye. abenshi muri twe ntabwo bagihamya ibinyoma. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses Et- de ma jeunesse. Aramubwira ati ayo yose narayitondeye mpereye mu buto Jésus, bwanjye. ayant entendu cela, lui dit, Yesu abyumvise aramubwira ati il te manque encore une chose. noneho usigaje kimwe, Vends tout ce que tu as, ibyo ufite byose ubigure distribue-les aux pauvres, ubihe abakene, et tu auras un trésor dans les cieux. nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Puis viens, uhereko uze hapa umurikire. ndio mambo ilitoka. Aha niho havuye noneho Aseme ni ikibazo. kweli, Aravuga ati hivi nibyo, vyote ufanyake, ibi byose ntabwo me ubikora, kunakukosa kitu ariko moja, usigaje kimwe, mali yako ubutunzi bwawe wende bwose ukaiuzishe, genda wende ubugurishe, ukagawanye, ugende upatie ubugabanye, wamaskini, ubigabanye upatie, abakene, uitumikishe kukazi. ubikoreshe ku murimo. Ule mtu alishirika Uriya muntu yararakaye, mambo ya mali, bakoze ku butunzi, ikapoteza watu. iby'ubutunzi bizazimiza Kama abantu. neno la Mungu Niba ari ijambo ry'Imana nasema, rivuzwe, musutenir kazi yako, mushyigikire na umurimo mali wanyu yenu, n'ubutunzi na bwanyu, munapinga, kandi mukabyanga, mutafanana na huyu mtu. muzamera nk'uyu muntu. Huyu mtu alikasirika Uyu muntu yararakaye sababu ya kutusha kubera ko bakoze kwa mali yake, bakoze ku butunzi bwe, alikasirika. yararakaye Natushe pa mali. bati bakoze ku butunzi. Oui mon frère, Nibyo mwene mali data, yako ubutunzi unaweza bwawe kuiona ndio special. ushobora kubona nk'aho ari Mimi ikintu nakwambia, kidasanzwe, ariko ndakubwira kuko ni kitu special. hari ikintu cy'umwihariko Mali yako, kiruta ubutunzi c'est la bwawe, parole de Dieu. ni ijambo ry'Imana. Tu unaweza kuwa na mabien, Kubera ko ushobora kugira Ile ubutunzi, yote ibyo ni byose mzuri. ni byiza, mais siku utatoka ariko umunsi uzavaho mwili, uzava muri mubiri, hautaenda hata na kitu nta moja. na kimwe uzajyana, Hakuna kitu utenda nta nayo. kintu na kimwe uzajyana. Nisijue Jewe simbizi. kama huku Rwanda Niba hano mu wao Rwanda wanawekaka watu iyo ndani bashyingura ya abantu serikeye, mu isanduku, wanamwekea na maprado yake mule niba ndani. bamushyiramo na za prado ze mu sanduku, Siyaonaka vile hapa. ibyo sindabibona. Hata una magari Niyo waba ufite amamodoka, Siku utatoka muri umunsi mwili, uzava muri yote mubiri itabakia. byose bizasigara. hata una mavazi, Niyo wagira imyambaro, sisi ndio tutainyang'anya. twebwe ni twebwe tuzayitwara. Hawezi kumuzika na hii, Tuvuge tuti ntabwo iri kote muri Iyi muhambana, nitavala. iyi ngiyi nzajya nyambara, wataigombania. bazayirwanira. Kama
kama unapenda niba ushaka kuchunga mali yako, kurinda ubutunzi bwawe, uichunge ndani ya sauti ya Mungu. urindire mu ijwi ry'Imana. Aseme muweke akiba zenu mbinguni. Aravuga ati mubike ubutunzi bwawe mu ijuru, kubera ko hano mu isi urindisha ubutunzi bwawe mu ijuru, mukutolea Mungu, mu guha Imana, mukupana, mu gutanga, mukusaidia, mu gufasha, utaikuta kumbingu, uzabusanga mu ijuru itakusaidia. kandi buzagufasha. Luc 10. Luka igice cya 10. Je vais terminer par là. Ngiye kurangiriza aho ngaho. Luc 10. Luka igice cya 10 38. 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, nuko bakigenda n'abigishwa be, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le récit dans sa maison. bajya mu kirorero, umugore witwa Marita aramwakira amujyana iwe. Elle avait une sœur nommée Marie uwo yari afite mwene se qui witwaga s'était Mariya, assise aux pieds du Seigneur. yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Écoutez sa Yesu parole. yumva ijambo rye. Marthe s'occupait à divers soins domestiques. ariko Marita yari yahagaze, Sylvie et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana, aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo, wamubwiye akamfasha? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Yesu anaenda kutembea. Yesu ajya Wanafunzi 12 aratembera n'abigishwa 12. ilikuwa ni wageni wengi sana. Bari abashyitsi benshi. Wakati waliingia kunyumba ya Martha na Maria, binjiye mu rugo rwa Marita na Mariya, alifurahi kupokea wageni. Marita yanejejwe no kwakira Alianza abashyitsi, kuwashughulikia, atangira kubakorera imirimo kugira ngo abashakire ibyo kurya, abashakira amazi. ilikuwa kazi kubwa, kari akazi katoroshye, kupa huzuni ndani yake. bituma agira agahinda mutima, Anakwenda kumfuata Yesu. ajya kureba Yesu. Kwa nini dada yangu arambwira ati, kubera iki umuvandimwe anakataa wanjye kunisaidia kazi? yanze kumfasha Hii akazi? kazi inakuwa kubwa. urabona kano kazi ni kenshi, Ifaa nisaidie. byari bikwiye ko yafasha, Mupate chakula, noneho namwe mukabona ibyo mupate na kurya, maji. namwe mukabona n'amazi. Ilikuwa wazo mzuri, byari igitekerezo cyiza, haikuwa mbaya, ntabwo cyari igitekerezo lakini kibi. sikia jibu ya ariko Yesu. umva igisubizo cya Marta, Yesu ati, Marita, Marta, Marita, unahangaika nini urarushywa n'iki? kwa vitu vya dunia? ibintu by'isi birakubuza Visivyokuwa na amahoro, faida. bidafite agaciro. Mariya amechagua fungo mzuri. yahisemo umugabane mwiza. Nakuambia leo asubuhi, ndakubwira muri iki fungo gitondo, mzuri uyu mugabane ni neno la mwiza Mungu. ni ijambo ry'Imana. Makazi yetu akazi kacu, hatutaenda nayo fasi. imirimo yacu naho Tulikuta yote pa tuzayijyana, dunia, byose twabisanze na hano itabakia pa dunia. kandi tuzabisigana mu isi. Wakati kuko neno la Mungu, igihe hari ijambo ry'Imana, hatuna droit nta burenganzira ya dufite kujiabsente bwo gusiba na kwenda ku makazi no yetu. kujya mu mirimo Tukupe yacu. Mungu yake duhe na Imana tukupe ibyayo Kaisari yake. kandi duhe Kayisari ibye. Frère Branham anasema Ndata Branham aravuga ati, kumbingu mu ijuru kuko mkutano mkubwa. hariyo iteraniro rinini. Ule mkutano iryo teraniro utakuwa ya wale wenye kubatizwa na Roho rizaba ari Mtakatifu. iry'ababatijwe n'Umwuka Wera. Kama haushughuliki kandi neno ya Mungu, niba ufite hapa ku ijambo kwa dunia, ry'Imana hano mu isi, hauweze kupokea Roho ntabwo Mtakatifu. ushobora kwakira Na Umwuka kama Wera. unapokea Roho kandi Mtakatifu, iyo wakira Umwuka Wera, utakuwa kule mkutaniko. uzaboneka muri ayo Ile materaniro. mkutaniko ayo materaniro itakuwa ya makabila yote, azaba ari amateraniro y'amoko itakuwa ya yose, mataifa yote, azaba ari ay'amahanga itakuwa ya yose, makanisa yote, azaba ari na ay'amatorero yose, Wanyarwanda watakuwa pale, n'Abanyarwanda bazaba bahari, na kanisa na lake Vianney n'itorero rye bazahagarara, tutakuwa kushangaa, kandi hazaba gutangara. sisi twebwe tutawashangaa, twebwe tuzabatangarira, tutangulia tuzatangarira na wao abatubanjirije, watatushangaa, nabo bazadutangarira, watasema bazavuga bati, ninyi ndio mnatoka mwile mwebwe kizazi, ni mwebwe muvuye muri kiriya kizazi gisekuru, kibaya, igisekuru kizazi kibi, kilanifu, igisekuru cyavumwe. alafu tutakuwa na noneho mapenzi makubwa. tuzagirana urukundo rukomeye. Sasa malaika none abamarayika watashangaa na bazatangara, watamuuliza Yesu, bazabaza Yesu, hawa watu aba bantu wanatoka wapi? bavuye hehe? Amen. Amen. Alafu Yesu atawaambia, Yesu azabasubiza ati, nyamazeni, muceceke, nyinyi mnakaa na mimi hapa, mwebwe mwicaranye nanjye hamufanye hano, kitu lolote. ntacyo mukora. Hawa aba ngaba ndio waliteswa juu aba yangu, ni abaruhijwe ku bwanjye, na atatupanguza machozi, kandi azaduhanagura amarira, atatupanguza machozi, azaduhanagura na amarira, akamaliza kutupanguza kandi machozi. namara kuduhanagura amarira, Tabu yetu akaga na kacu mateso yetu n'umubabaro wacu itamanizika siku bizaba ile, birangiye uwo tutakaa munsi, pamoja naye, tuzicarana nawe, tutaimba,
tutaimba tuzaririmba furaha ya milele umunezero na w'iteka milele. n'iteka Mungu ryose. atubariki. Imana iduhe umugisha. Tubakie nyuma ya neno la Mungu. Tugume nyuma y'ijambo ry'Imana, Tupendane. dukundane, Tusikie neno. twumve ijambo, Tukue nyuma ya pastor tube wetu. inyuma y'umushumba wacu Vile siku Yesu atakuya. kugeza ubwo umwami wacu azaza, twese tuzajye kuruhuka. Upendo uvumilia, upendo usitiri, upendo hauna wivu, upendo hauchoki, kitu bure, nijapotabiri sana, kujua siri zote, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo uvumilia, ni kuwapo na imani, kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Ni kuwapo na imani, kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo uvumilia, upendo usitiri, upendo hauna wivu, upendo kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Nijapoitoa mali kulisha masikini, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo uvumilia, upendo usitiri, upendo hauna wivu, upendo hauchoki. Nijapoitoa mwili niungue motoni, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Nijapoitoa mwili niungue motoni, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo uvumilia, upendo usitiri, upendo hauna wivu, upendo hauchoki. Nijapohubiri sana kushinda watu wote, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Nijapohubiri sana kushinda watu wote, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo uvumilia, upendo usitiri, upendo hauna wivu, upendo hauchoki. Upendo uvumilia,
amaso ibyo mwisi njya mbibona mubusa bene data bashiki banjye uwashaka yakorera umwami Yesu iyo nteresheje amaso ibyo mwisi njya mbibona mubusa bene data bashiki banjye uwashaka yakorera umwami yo gutaha mw'ijuru aho tutazongera kubabara uwashaka yakorera umwami Yesu abakiri ubugingo tunezerwe turi hafi yo gutaha mw'ijuru aho tutazongera kubabara uwashaka yakorera umwami Yesu imirima n'amatungo byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga ibyo mw'isi bizashonga uwashaka yakorera umwami Yesu imirima n'amatungo byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga ibyo mw'isi bizashonga uwashaka yakorera umwami Yesu abakiri ubugingo tunezerwe turi hafi yo gutaha mw'ijuru aho tutazongera kubabara uwashaka yakorera umwami Yesu watumishi tofauti kugira ngo amavuta yiyongere mu mperezo zacu, ili mafuta aongezeke katika pipa zetu. iyo Imana yabonye arimo kugabanuka, Wakati sasa Mungu aniona kwamba mafuta yanapunguka urumuri rugabanuka na nuru ikiwa inapunguka agakiza kagabanuka, na wokovu ukiwa unapunguka, Imana ikoresha umukozi Mungu anamtumia mtumishi kongera amavuta. anaongeza mafuta. Amena. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Ndio maana neno la Mungu linasema tuva mu bwiza tunatoka ndani ya utukufu tujya mu bundi. tukiingia katika utukufu mwingine. Amena. Amen. Niyo mpamvu umwana w'Imana niyo yanyerera, Ndio maana sasa hata mtoto wa Mungu akitereza agakora amakosa anafanya makosa mu mutima we, katika roho mu yake, ndiba y'umutima we, katika sasa kiini cha moyo wake, ntabwo azishima. hata furahi. Ariko ijambo ry'Imana iyo rije Lakini wakati neno la Mungu linakuja riducira akayira, linatupatia njia, riducira kanzu, linatukatia njia, ritwongera amavuta natuongezea mafuta n'ibyiringiro, na matumaini vile vile, tugatinyuka kisha tunathubutu imbere y'Imana. tunakuwa na ujasiri mbele ya Mungu. Uthubutu Tunakuwa na ujasiri au tunathubutu mbele ya Mungu. sijui Swahili ngumu ile. Ubwo ibyo rero Imana ihumugisha cyane. Kwa hivyo Mungu ambariki Yavuze sana. byinshi cyane Alisema mambo mengi sana kandi byose ni ukuri. na yote ni kweli. Ni ukuri. Ni kweli. Tugumane dukorere mu rukundo. Tutumikie ndani ya upendo. Ndibuka tugitangira ubutumwa bwiza, Wakati tulipoanza injili, hari abantu bizeraga batabwirijwe, kuna watu ambao walikuwa naamini bila babona kuhubiriwa, urukundo rwacu, kuona tu upendo wetu, gutabarana kwacu, na kusaidiana kwetu, gufashanya kwacu, na kusaidiana kwetu, kandi bitarobanura ku butoni, bila kuwa na ubaguzi katikati. Aba bantu bafite ukuri. Wakasema kwamba hawa watu wana ukweli. Iyo babona ibyo bintu, wanapoona mambo hayo, tunabahaye ubuhamya bwa wa muryango wa musaza wavuye mu mubiri Kanombe. Ni wapa sasa shuhuda wa yule mzee aliyetoka mwilini ambaye alikuwa anakaa Kanombe. Muza ahantu yabaga, mnajua mahali alipokuwa anaishi, n'abana pamoja na watoto na mkongwe wake, byose yote bapfusha umuzukuru. Sasa mjukuu wake akafa, badafite n'ikiringiti, walikuwa hawana blanketi. Ariko turagenda, lakini bamwe bakora ibi, abandi bakora ibi, abandi bashaka ibiringiti, abandi bagira batya, abandi bagira batya, wengine wakafanya umuryango wose, jamaa yote, no tugomba kujya muri iriya torero. Wakasema ni lazima tuingie katika ile kanisa.
nibwo nagiraga ku ruhande nkababwiriza, ndivyo nilipoenda kando nikawahubiri, kuko uwo musaza yarashaje cyane, kwa sababu yule mzee alikuwa amezeeka sana. ntangira kumubwira Data n'Umwana n'Umwuka Wera, Nikaanza kumwambia Baba, Mwana na Mtakatifu, kubitandukanya, kutofautisha nuko hayo Imana yakoze, kama vile Mungu alivyotumika. malaika mukuru Malaika mkuu ati ibyo umbwira, akasema, yale unaniambia yaravuze ntabwo mbyumva neza, mimi siyaelewe vizuri, ati ngewe nzi yuko muri mukuri, mimi najua tu kwamba nyinyi mnakaa ndani ya kweli. narabitegereje sanga mufite ukuri, Nilipowaona niona kwamba nyinyi mnamiliki kweli, kuko nasanze mufite urukundo, kwa sababu nilitambua kwamba nyinyi mna upendo. kandi nibyo kuko Nilikuwa ni kweli, urukundo ni Imana, upendo ni Mungu. jana buri wese. Amani ya Kristo ni ya kila mmoja. Nategemea Yesu pekee, aliyefia dhambi zangu. Ewe Bwana Mwokozi,